Yo, what is up guys? Good afternoon. It's your boy again, Juan Motovlog. And today we have a very special machine in front of us. Naadiri karon ang 500 SR Boom. So this is my first time nga makita siya in the wild, no? So nata karon diri sa JBY. And shout out to our brother Clint Ian, ato ang kauban sa club. Let's go. He is the owner. Shout out, brother. Pila ka months pa ni bro? 1 month ka pin, 1 month and 1 week. Yeah, 1 month and 1 week pa. So fresh na fresh pagid kay, no? 1 month and 1 week, 500 kilometers pagid siya. So let's go. So this is the look of the 500 Boom SR. So a lot of reviews na, no? Daghan na kayo mga reviews nga ning gawas, pero this is the first time nga nakita gyud ako siya. So it's actually really good. Amazing kay siya ang build niya. One thing nga ako yung ma-notice aya o kanang ma-appreciate is ang iyang kuan nga ang iyang steering damper. This comes in stock na dayon. So nana siya steering damper daan. We have a fully adjustable nga front suspension port. So we have compression and we have the rebound. So and ang very special yun sa iya sa Boom is nasa ram air. So dili ni siya mong headlight, but this is the ram air actually. So dili mo sulod ang hangin pag nasa high speed na ka. So again, the specs are here. Mo na yung specs. So you can guys just check it out. Pero this is an amazing. Another thing akong ganahan sa iya is ang iyahang dual disc. So nindot kay no kay nana siya CF Moto jud mismo ang iyang brand sa iyahang kanang sana sa iyang front nga caliper. Kay ang 450 SR nako is Brembo. Then ang 675 is J1. So this one is CF Moto gud mismo ang brand. So ilaha dun ni siyang proprietary I guess nga brake. So dual disc brake sa front. Tapos we have here signal lights. And of course ang iyahang TFT display. So the same with the 450 SR and the mga new lineup, mga 675. So mga new models na sa CF Moto. So nana siya TFT display. And then tapos siya charging port. So I don't know if nana siya daan or red. Let's go, nana dyan siya. So dili na ka need mo palit. Kay sa 450 SR nako I had to buy this one externally. So at least built-in na siya karon. So full package na gyud siya, no? So full package na gyud siya, inline 4 mga 500cc nga motor. So the buttons are the same with the 450 SR and the other new machines. So high quality buttons jud kay siya. And then ang yung brakes is very good. Nindot kay siya sa feeling. So this is the 500 SR Boom. So another thing is naka quick shifter na pud siya. Nana siya quick shifter daan. So stock na siya, kaso up to shift lang siya. Dili wala siya downshift nga kuan. Kay wala pa man ni naka ride by wire ang 500 SR Boom. So dili pa gid siya fully downshift and upshift nga quick shifter. So yes, and then naka dual exhaust. So naa siya diri sa taas, no, dual exhaust siya. And this is all stock pa gid. So dual exhaust here. And then yeah, the brakes are really good. And then another thing akong na-appreciate gud ani is ang yang quality sa swing arm. So it's very high quality. Mura na siya sa same sa 675. And kani diri, this one, the adjuster, very high quality na siya compared sa 450 SR nga medyo, let's be honest, medyo it can be improved pa gyud. Pero yeah, nana siya slots sa yung spools diri. So everything is ready. And then stock tires niya is
naka Migra S3N na radial CST, which is a soft compound siya. And grabe ka kuan kayo. Feel it, as you can see, soft compound yun guys siya. So stock tires is 160/60 by 120/70 sa front. So very good na gid guys siya in terms of cornering and in terms of lean angles. So and another thing I wanna appreciate is this one. Ang iyang kanyo to naka kuan na siya, pagawas. So dali ra jud guys siya pag magpahangin-hangin ka. So that is the 500 SR boom. Grabe ka amazing. So ato siyang i-sound check. So naka-stock pa ni siya tanan na. Wala pa gilisan. Again, fresh from the casa pagid kay ni siya. 500 pa ang iyang 500 kilometers pa. 500 kilometers pa ang iyang nilagan. So 1 week kapin pagid siya. So ato siyang i-sound check. Alright. Alright, sound check. 500 SR boom. Yun. Grabe. What an amazing, grabe, the best. So one thing akong bantayan no is ang iyahang switch is one press lang, same siya sa 675 actually. Dili na nimo kinahanglan i-long press. So one ano lang siya, one click. Alright. So again guys, that is the 500 boom, 500 SR boom, and I think pila mo diri sa Cebu? Pila ba? Ikaw pa dito no? Murag, if I'm not mistaken, one of one sa Cebu. I hope so or not. Siguro mga pipila ra gyud kayo ang gadagan diri sa Cebu nga 500 SR boom. And then that is brother Ian. Let's go.